ህዝባው መንግስትና ንመኸተና ብዝብል መርሕ ሓሳብ ቤት ምኽሪ ወረዳ ራያ አላማጣ ኣብዘ ሳለጦ ራብዓይ ዘበን መበል 34 ስሩዕ ጉባኤው ነቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተመሓላለፈ ውሳነ መልኪቱ ዝተዳለወ ሰነድ ብምዝታይ ብሙሉእ ድምፂ ኣጽዲቕዎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከዓሞም ካብ ዝሓዞም ምምላስ ተመዛበልቲ ግዝኣታዊ ሓድነት ናብሩ ኩነታት ምምላስ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነው ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዳግም ምህናፅን ካልኦትን ዝምልከቱ ኣሽምባይዶ ጸቕጢ ፈጢሩ ከፈጽም ህዝቢ ንዳግማይ ጽንተትን ክልከላን የቃልዑ ብምህላው እቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ተወሲኑ ዘሎ ምኽንያታውን ግቡእን ከም ዝኾነን ንተግባራውነቱ ድማ ካብኦም ዝድለ ኩሉን ምፍጻም ቅሩባት ምዃኖም እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ይዛረቡ እቲ ብ2012 መወዳእታ ናሓሰ ዝመረጽናዮ መንግስትና ይመለሰልና ማለቱ ተገቢ سقاي هزو تግራይ ክናዋሕዝ ብዝብ ክብላዕ ኣብ ከንዳ ክነበር ዓዲ ከም ዘይብሉ ሰላሕታው ጦርነት ኮይ ገጥምና ንሕዚ ዶመስ ተኻፍና ቆልዑ ከይንዕቢ ሰለስተ ወርሕ ደው ዘይተኻፈሉ መንግስት ሰራተኛ ኮይኑ ግዝያው ምምሕዳር ካብ ዝሕር ደግም ኣድላ ይኾነ ዝተወንዘፈ ቤት ምኽርና ዳቦታ ክምለሰለዎ ልብል ሓሳብ ክገልጽ ግዝያው መንግስት ድበሃል ሃምዝና ገበረ ኣብ ሕምስምስ ዛጽምሐና ሰብ እቲ ድተዋሃለ ውዕል ስለ ዘይሰርሐልና እቲ ንቡር መንግስትና ትመልሱ ናው ንቡርና ክንሰርሕ ናው ንቡር መንግስትና ክንምልስ ድሌትና ስለሆነ እቲ ድመጽ ማንዋል እቲ ድንበብ ወለ ሁሉ ማንዋል ጣብልና የና ያቀነለይ ፍትሃዊ ለህዝብ ተጠቅም ይድብል አነ ብለይ ማለት ነው በ2.7 ሚሊዮን ተመረጠ ፍርዓት ዳቦታው ክምለስ زيد أطراطر نجارات. أبال مأخلاء كوميتي حوحاتن وانا محدار زوادو تجراين أيتا زناو جرمدن. جزياو محدار جزياو مفتحات زنادنبر زلاقي سرعة فتح زين الجسم مخانو. توظيف الزن حبيت مخرج كملس استمح على فوسانة مساعد الحزب تجراي بروك خون زحجز بمخانو تجبراونتو ناي كل الربرب كم زحات تيجالزو. بطعمي وساني حزب تجراي تصبيه دنوارا حزب تجراي لافتم تقالسلهم علاماتنا شتوتات داسغاغر بمخانو بتعامل كل في نهزبنا مزاي عدل حزبنا بقاصالي تعاينت اودادما تدهليو حميد ولا منغست تدهليو يحشونا هنا نمكر لنا بزادراش مالت سلازي نهزب تግራይ علامه نهزب تግራይ شتوتات نحكم له سخوينم لافت مرصه غزياوي منغست تي بيت مخرنا كملس لنا تي بيت مخرنا دحر نوعل وسانيتات كوسني دزي دما كلنا ببتوافرنا لعودي خنقالس لنا دول حساب لني أبالات بيت مخر وردار يالاماطا بيت مخر منغست تግራይ ናብ ስሩዕ ስሩሑ ክምለስን ካልኦትን አመልኪቱ ብማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተመሓላለፉ ውሳነታት እንተግባራውነቶም ካብኦም ዝድለ ርብርብ ከም ዝገብሩ ዝብሉን ካልኦትን ዝርከብዎም በዓል 6 ነጥብታት ቁዋም መግለጽ ብምውጻእ ውዕሎም ዛዚሞም